वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हर बुरी बला हर बुरी नज़र से महफूज रखें और हम सबको अपने उस ज़मान में रखें। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारे। लेकिन उस अच्छी ज़िंदगी, उस खुशगवार ज़िंदगी के लिए या तो अच्छी नौकरी या तो अपना कारोबार होना चाहिए। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो नौकरी के सिलसिले में जो एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, लेकिन कई बार ये सफ़र बहुत मुश्किल होता है। लोग लौटने की कोशिश करते हैं मगर वो एक ऐसी कंडीशन में होते हैं कि जहाँ से वो वापस नहीं लौट पाते। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जब भी हम ऐसी किसी मखलूक का जिक्र करते हैं तो वो भी हमें गौर से सुन रही होती हैं। आज की ये कहानी सायमा नाम की एक लड़की की है जो हैदराबाद से कराची जॉब के सिलसिले में आई थी। कंपनी में उसकी सैलरी ज़्यादा ना होने की वजह से उसने करीब की ही एक बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर लिया था। वो बिल्डिंग 5 मंजिल पर मुश्तमिल थी, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि वह 5वीं मंजिल पर कोई नहीं रहता, बस वहाँ किसी जिन्नात का बसेरा है। सायमा पहले तो इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। उसने सोचा ये सब अफवाहें होंगी, पुरानी बिल्डिंग है, आवाज़ों का तो मसला होता ही होगा। जब वो उस बिल्डिंग में रहने गई तो पहली रात उसने एक बिल्डिंग की खिड़की खोल कर जब गली की तरफ देखा तो उस एक गली में काफ़ी अजीब सा अंधेरा था। कोई लाइट नहीं थी और कोई उस गली से आ जा भी नहीं रहा था। बस उस बिल्डिंग के सामने एक पीपल का दरख्त था जो हवा से ऐसे हिलता था जैसे उसको कोई पकड़ के ज़ोर से हिला रहा हो। और बिल्डिंग की हालत ऐसी थी जैसे उसके दीवारों पर किसी ने नाखून से खुरेश खुरेश के कोई शक्लें बनाने की कोशिश की हो। रात को जब सायमा ने सोने की कोशिश की तो उसे किसी छोटे बच्चों के हंसने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। पहले तो उसने सोचा कि इस बिल्डिंग में कई लोग रहते हैं, हो सकता है कोई बच्चे खेल रहे हों। लेकिन जब उसने बिस्तर से उतर के दरवाज़ा खोला तो उसने देखा सीढ़ियों की तरफ से किसी के हंसने की और किसी के बातें करने की आवाज़ें आ रही हैं, मगर वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ी देर के बाद उसका किसी ने नाम लिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे ने उसका नाम लेके कहा कि सायमा बाजी आओ हमारे साथ खेलो। उसको एक अजीब सी घबराहट सी हुई। उसने दरवाज़ा फ़ौरन बंद किया और जाके अपने बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन जब वो ऑफिस जा रही थी तो उसने बिल्डिंग के चौकीदार से उस बिल्डिंग के बारे में मालूमात की। चौकीदार एक बूढ़ा आदमी था। उसने पहले सायमा की तरफ देखा बड़े हैरत के अंदाज से और फिर उससे कहा, बेटा वो 5वीं मंजिल वैसी है, वहाँ कभी जाना मत, और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हारे को आवाज़ दे के बुला रहा है तो उस आवाज़ की तरफ मुतवज्जो मत होना। सायमा ने हंस के कहा, अंकल आप लोग कितना डरते हैं। वक्त अब बदलता जा रहा है, लोग अब इन सब बातों पर यकीन नहीं करते हैं। चौकीदार ने बस इतना कहा, उनका यहाँ होना ये एक हकीकत है, आप इस बात को माने या ना माने, मेरा काम था आपको इस बात से आगाह करना, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि कोशिश करिएगा कि कभी उस तरफ ना जाएं। उस रात सायमा ने कोशिश करी लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वो काफ़ी देर तक जागती रही। कुछ देर बाद उसे फिर वही आवाज़ें आना शुरू हुई, लेकिन इस बार आवाज़ों में हंसने की आवाज़ बहुत कम थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छोटी बच्ची उसे आवाज़ दे रही हो। कुछ देर के बाद उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सायमा ने जब जाके दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। बस ऐसा लग रहा था जैसे सीढ़ियों से एक ठंडी हवा का झोंका आया और सीढ़ियों के कोने पे उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छोटे कद का साया खड़ा हुआ है और मुस्तकिल उसी की तरफ देख रहा था। उसने खौफ के मारे दरवाज़ा बंद किया और जाके अपने बिस्तर पर लेट गई। लेकिन जब अगली सुबह वो उठी तो वो खौफ उसके अंदर जाहिर हो रहा था। वो यही सोच रही थी कि वो दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाएगी। जब बिल्डिंग के मालिक से उसने बात की तो उसने कहा, बेटी हर कमरा बुक है, जो है उसी में गुजारा करो। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन इस बात का तुम्हें अच्छा अंदाज़ा है कि इतने कम रेट पे तुम्हें कहीं कोई कमरा नहीं मिलेगा। अगले कुछ हफ्तों तक वो उसी कमरे में काफ़ी परेशान हाल रहती थी।
لیکن ہر رات آوازیں بڑھتی جاتی تھیں۔ اکثر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کے سامنے سے بچے گزر رہے ہیں جو 5ویں منزل کی طرف جا رہے ہوں۔ ایک دن جب وہ آفس سے آئی اور آ کے اس نے جب اپنے روم کی لائٹ آن کری تو اچانک اس کے سامنے سے ایک سایہ غائب ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی بچے کا سایہ ہے اور اسے کمرے میں بیٹھ کے دیوار پہ پینسل سے کچھ لکھ رہا ہے۔ اس نے جب قریب جا کے دیکھا تو وہاں پینسل کے بجائے ناخنوں کے نشان تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ناخنوں سے دیوار پہ کھریچ کے کوئی شکل بنانے کی کوشش کی ہو۔ اسے اب عجیب عجیب سپنے آ رہے تھے۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ وہ 5ویں منزل کی طرف جا رہی ہے اور اندھیرے میں بہت سارے بچے گول دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور زور زور سے ہنس رہے ہیں۔ اچانک اس اندھیرے میں سے ایک چھوٹی بچی نکل کے آتی ہے جو آ کے سائمہ کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے چلو کھیلتے ہیں، اور سائمہ زور سے چیخ کے نیند سے اٹھتی ہے۔ لیکن وہ جب بھی اٹھتی تو اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا خوف ہوتا۔ آفس میں لوگوں نے بھی عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دی تھی کہ اس کا چہرہ کافی عجیب لگ رہا ہے۔ اب وہ نہ زیادہ کسی سے بات کرتی اور نہ اپنے کام پہ صحیح سے اس کا دھیان تھا۔ جب وہ آفس میں دیکھتی کہ کچھ لوگوں کے زیادہ بات کرنے کی آوازیں آتی تھیں تو وہ خوف کے مارے چیخنا شروع کر دیتی تھی۔ ایک دن جب سائمہ آفس سے گھر آ رہی تھی تو چوکیدار نے اس کی طرف دیکھا اور وہ منی من یہی سوچ رہا تھا کہ اس بیچاری کی حالت کافی بری ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ جنات اس کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اللہ پاک اس کو اپنے افزمان میں رکھے۔ مگر ایسا لگتا تھا کہ سائمہ اب کسی کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی ہے، بس وہ خود بخود اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی اور ہنستی رہتی تھی۔ اس رات سائمہ نے پھر وہی آوازیں سنی، لیکن اس مرتبہ اس نے دروازہ کھولا اور سیڑھیوں کی طرف چلے گئی۔ وہ پہلی مرتبہ 5ویں منزل پر گئی اور اس نے دیکھا پرانا لکڑی کا دروازہ جو کبھی بند ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے دروازے کو ہلکا سا ہاتھ لگایا اور دروازہ خود بخود پورا کھل چکا تھا۔ اس اندھیرے میں اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سارے بچے وہاں کھیل رہے ہیں اور سب لوگ گول گول گھوم رہے تھے۔ یہ سب اس کے لیے ایک ایسا منظر تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ اتنے میں ایک بچی اس کے پاس آئی اور آ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن وہ بچی کا چہرہ بہت خوفناک تھا اور وہ سائمہ سے یہی کہہ رہی تھی تم ہمارے ساتھ کھیلو گی، تم کبھی یہاں سے جانا مت۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ وہاں سے جانے کی کوشش کر رہی تھی، وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اس کے قدم مزید آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ جب وہ اس کمرے کی طرف گئی تو اس نے دیکھا کمرہ کافی بڑا تھا اور پرانا ہونے کی وجہ سے کمروں کی دیواروں میں کافی سیلن بھری ہوئی تھی اور دیواروں پہ عجیب عجیب شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ کمرے کے ایک کونے میں اس نے دیکھا کہ ایک جھولا لگا ہوا تھا جو خود بخود ہل رہا تھا، لیکن اس پر اس کو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بچہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور زور زور سے ہنس رہا ہے۔ اس نے جب دیواروں کی طرف دیکھا تو دیواروں کے اوپر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی چھوٹے بچوں کے ہاتھوں کے پنجوں کے نشان بنے ہوئے ہیں، یا تو شاید کسی نے وہ گیلی مٹی سے بنائے ہو یا وہ کوئی سی خون سے بنے ہوئے تھے۔ ابھی وہ ان سب چیزوں کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے بال کھینچے ہوں زور سے، اور کسی نے آواز دی تم اب واپس نہیں جاؤ گی۔ سائمہ نے پلٹ کے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر دوبارہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بال کھینچ رہا ہو۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے وہ ہوش میں آئی اور زور سے چیختے ہوئے وہ نیچے بھاگی۔ چوکیدار جو سیڑھیوں کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور رات کے وقت وہ اپنا حقہ پی رہا تھا، اس نے سائمہ کو وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں کے بیچ کی کالی پتلیاں غائب ہیں، آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھیں اس کی۔ چوکیدار اس کے گھر کی طرف گیا اور جا کے کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس طرف مت جانا، پتہ نہیں اب تمہیں کس طرح کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس رات کے بعد ایسا لگتا تھا جیسے اس کی زندگی کا سکون اجڑ گیا ہے۔ وہ دن میں آنکھ بند کر کے سوئے یا رات میں سوئے تو اسے بار بار وہی سپنے آتے تھے اور وہ چھوٹے بچے اسے کھیلنے کے لیے بلاتے تھے۔ اکثر ایسا لگتا تھا اسے جیسے وہ خود اس جھولے میں بیٹھی ہوئی ہے اور خود کو دیکھ کے ہنس رہی ہے۔ ایک دن سائمہ آفس سے ایک فائل لے کر آئی تھی
جب وہ ٹیبل پر بیٹھی اس نے اپنے بیگ سے فائل نکالنا چاہا تو اس کی فائل نہیں تھی اس میں۔ اس نے جیسے ہی پرس میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ پہ کافی زیادہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ یہ مٹی کیسی عجیب سی ہے۔ اس نے تو کپڑا نکالا بیگ سے ہاتھ صاف کرنے کے لیے، تو کپڑا کوئی پرانا گلا ہوا کپڑا جس میں خون لگا ہوا تھا۔ سائمہ کا باس بھی وہیں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا اور کہا، سائمہ یہ کیا ہے؟ سائمہ نے وہ کپڑا اٹھایا تو کافی ڈری ہوئی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنے باس کی طرف دیکھ کے ایک شیطانی ہنسی ہنس رہی تھی۔ آفس والوں نے اسے کام سے نکال دیا۔ نوکری نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ پورا دن اسی گھر میں بند رہتی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت سکون میں ہے، وہ خود کہیں نہیں جانا چاہتی ہو۔ یا تو اس نے اس 5ویں منزل کو اپنا گھر مان لیا تھا، یا کوئی ایسی چیز تھی جو اسے وہاں سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ چوکیدار نے اسے کہا، بیٹا تم ایک کام کرو، کسی پیر صاحب کے پاس جا کے اپنے آپ کو دکھاؤ، اپنا علاج کرواؤ۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارے کو کوئی ختم کر رہا ہے دن بدن۔ لیکن اب سائمہ کو کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، یا ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتی ہے۔ وہ دن میں بھی 5ویں منزل پر چلی جاتی۔ کبھی کبھی وہ اپنی ڈائری میں کچھ لکھا کرتی تھی، میں ان کے ساتھ ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، میں ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اس طریقے کے الفاظ اپنی ڈائری میں لکھا کرتی تھی۔ ایک شام چوکیدار نے دیکھا کہ سائمہ سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے آس پاس کوئی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی خود سے باتیں کر رہی ہے اور زور زور سے ہنس رہی ہے، جیسے کسی کو کہہ رہی ہو وہاں مت جاؤ گر جاؤ گے، یا کسی کو کہہ رہی ہو کہ جھولا تیز مت جھولو، یا کبھی کسی کو کہتی تم لوگ چھپو میں تمہیں ڈھونڈوں گی۔ چوکیدار نے اس وقت سائمہ کا ہاتھ پکڑ کے زور سے ہلایا تو اسے پہلی دفعہ چوکیدار کو دیکھا اور دیکھ کے نظر انداز کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چوکیدار کے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے اور سائمہ اسی کو دیکھ رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، سائمہ کو اب گلیوں میں اور بلڈنگ کی سیڑھیوں میں ہر جگہ نہ نظر آنے والی مخلوق عام طریقے سے نظر آنے لگی تھی۔ وہ ایسا لگتا تھا انہیں دیکھ سکتی ہے، ان سے بات کر رہی ہے اور ان کے سوالوں کا جواب دیتی تھی۔ وہ کہیں بازار جاتی تو ایسا لگتا جیسے اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جن سے وہ باتیں کر رہی ہے۔ آس پڑوس کے لوگ جب یہ دیکھتے تھے تو انہوں نے اس کے بارے میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ لڑکی پاگل ہو چکی ہے۔ اس بلڈنگ کے مالک نے سائمہ کو ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا، لیکن چوکیدار نے کہا، سر اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے اوپر جنات کا سایہ ہے، آپ 100 ڈاکٹروں کو دکھا دیں مگر اس سے اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمیں اسے کسی بزرگ آدمی کو دکھانا چاہیے۔ ایک رات جب طوفانی بارش ہو رہی تھی تو اس بلڈنگ کی لائٹ چلے گئی تھی۔ سائمہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہنس رہی تھی۔ اس نے اپنی ڈائری نکالی اور اس میں لکھنا شروع کیا، میں اب کبھی اکیلی نہیں ہوں، وہ 5ویں منزل نہیں، وہ میرا اصلی گھر ہے۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اب وہ جھولا 5ویں منزل پہ نہیں، اس کے کمرے میں ہے، اور وہ بچے جو اسے 5ویں منزل پر نظر آیا کرتے تھے اب وہ اسے اپنے روم میں نظر آتے ہیں، جو کمرے میں بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتے ہیں، تم اب کہیں نہیں جاؤ گی نا، تم بھی اب ہمارے جیسی بن گئی ہو۔ اس رات کے بعد سائمہ کو کبھی کسی نے ہوش میں نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں آج بھی جب راتوں میں سناٹا ہوتا ہے تو اس بلڈنگ سے بچوں کے ساتھ ساتھ سائمہ کے بھی ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں، جیسے وہ ان کے ساتھ وہیں رہتی ہو۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ سائمہ نے خودکشی کر لی، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ واپس حیدرآباد چلے گئی ہے، لیکن کچھ لوگ جانتے تھے کہ اب وہ بھی اس جنات کی فیملی کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ بلڈنگ اور تاریکی کے اندھیرے میں ڈوبتی گئی۔ اب کوئی نیا کرایہ دار آتا، وہ یا تو ایک ہفتے میں یا تو 3-4 دن میں وہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا۔ اسے بھی اس بلڈنگ سے خوفناک آوازیں سنائی دیتی اور ایسا لگتا جیسے راتوں میں کوئی اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ کچھ ٹائم کے بعد چوکیدار بھی کافی بیمار رہنے لگا تھا۔ بس اب اس بلڈنگ میں ایک ہی آدمی رہ گیا تھا جو زیادہ تر وقت اس چوکیدار کی دیکھ بھال کرنے میں گزارتا تھا، اور جو بھی وہاں بیٹھتا وہ اس لڑکی کا ذکر لازمی کیا کرتا تھا، کیونکہ اکثر اس بلڈنگ سے ایسی آوازیں آتی جیسے سائمہ کو کوئی مار رہا ہو، وہ بہت تکلیف میں ہو۔
लेकिन जब जाके देखा जाता तो चौथी मंजिल से ऊपर जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। नए लोग जब कमरा देखने आते तो बिल्डिंग का मालिक उन्हें दूसरे कमरे दिखाया करता था, लेकिन अगर कोई गलती से पांचवी मंजिल की तरफ जाना चाहे तो उसे ऐसा लगता था जैसे उस तरफ कोई खड़ा हुआ है। ऐसा लगता था कोई साया खड़ा हुआ नजर आता है। एक दिन एक लड़की जो उस बिल्डिंग में रहने के लिए आई थी, वो एक स्टूडेंट थी जिसको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो उसने इसी बिल्डिंग में एक कमरा लिया। पहली रात उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीट रहा हो। वो घबरा के उठी और चिल्ला के कहने लगी, कौन कौन है? लेकिन कुछ देर के बाद बच्चों के हंसने की आवाज आई। उसने जब जाके दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। कुछ दिनों के बाद उस लड़की के साथ उस घर में अजीब अजीब वाकयात होने लगे, जैसे कभी कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो जाना या खुद ब खुद खुल जाना, रात को सोते हुए पंखे का बंद हो जाना, या ऐसा लगता था जैसे कोई किचन से कमरे तक टहल रहा हो। जब वो उठ के देखती तो वहां कोई नहीं होता था। एक रात वो पढ़ रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ा कोई उसे देख रहा है। घबराते हुए जब उसने उस तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। उस लड़की ने फैसला किया कि अब वो यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन लोगों का कहना था कि वो लड़की अब पागल खाने में रहती है और दीवारों की तरफ देखती है और कभी डर के बात करती है तो कभी हंसते हंसते बात करती है। वक्त के साथ साथ उस बिल्डिंग का किस्सा हर किसी की जबान पे आने लगा। एक जर्नलिस्ट ने फैसला किया कि वो उस जगह पर जाएगा और उस बिल्डिंग को देखेगा और लोगों को बताएगा कि वाकई में वहां ऐसा कुछ है या सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। उसने अपने साथ एक टॉर्च, एक कैमरा और एक माइक लेके उस बिल्डिंग की तरफ चला गया। उसने स्टार्टिंग से शुरू किया कि आज मैं इस बिल्डिंग की तरफ आया हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ ऐसा कुछ है या सिर्फ लोगों का वहम है। ग्राउंड फ्लोर से उसने शुरू किया और वीडियो बनाते हुए वो चौथी मंजिल तक गया। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब वो पांचवी मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तो अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत सारे बर्तन जमीन पर किसी ने गिराए हों। अपने कदमों को थोड़ा आहिस्ता किया और खामोशी से उस तरफ देखने लगा, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि वो जिस मखलूक को देखने गया था वो उस कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। सिर्फ और सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी। बज़ाहिर वो अपनी आंखों से सामने बैठे हुए बच्चों को देख पा रहा था, लेकिन वो बच्चे कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे थे। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके कमर पे किसी ने जोरदार हाथ मारा हो। उसने घबरा के वहां से भागने की कोशिश की तो सीढ़ियों से उसका पैर फिसला और सीढ़ियों पर सर लगने की वजह से वो वहीं मर गया था। चौकीदार ने जब सुबह जाके देखा तो उसका कैमरा, उसकी माइक और उसका टॉर्च वगैरह सब कुछ टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर तोड़ा हो, और उसकी लाश वहीं थी। कुछ टाइम के बाद कुछ व्लॉगर्स ने वहां जाके ब्लॉगिंग करने का सोचा, जो ऐसे जिन्नात के ऊपर रिसर्च किया करते थे। एक व्लॉगर जिसका नाम साद था, उसका कहना था कि मुझे ऐसी व्लॉगिंग करने में एक महारत हासिल है, मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल खौफ नहीं आता। उसने उस जगह पे जाके वीडियो बनाने का फैसला किया। वो अपना कैमरा और अपना सामान लेकर बिल्डिंग के मालिक के पास गया और जाके उस बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर जाने की इजाज़त मांगी। मालिक ने बस इतना ही कहा कि मेरा मशवरा यही है कि आप वहाँ ना जाएं। अगर आपको कल को कुछ होता है तो हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। उसने हंसते हुए उसकी बात सुनी और कहने लगा, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने एक उम्र गुजार दी है, मुझे पता है इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, आप बस मुझे 5वें फ्लोर की चाबी दे दें। मालिक ने बस इतना कहा कि चाबी मेरे पास नहीं, चौकीदार के पास है। साथ जब चौकीदार के पास गया तो उसे देखा कि चौकीदार वहां मौजूद नहीं है, वहां एक और आदमी बैठा हुआ था। साथ ने जब उससे चौकीदार का पूछा तो उसने कहा वो काफ़ी बीमार है, अब वो यहाँ नहीं रहता है, वो अपने गांव चला गया है। अचानक उसकी नज़र बेसमेंट पे पड़ी, जो उस बिल्डिंग से नीचे जाने का रास्ता थी। साथ ने उस आदमी से पूछा, इस जगह पे जाने की इजाज़त है? उसने कहा, यहाँ पर भी एक ताला लगा हुआ है, अब उसकी चाबी मेरे पास तो नहीं है। साथ ने जाके जब मालिक से पूछा तो मालिक ने बताया कि इस जगह पर मुझे पूरा यकीन है कि किसी चीज़ का साया है, क्योंकि जब इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो सारा सामान इसी जगह पे रखा हुआ था।
जैसा जैसा यहाँ से सामान हटता जा रहा था, इस जगह पे एक अजीब सी बेरौनकी सी होने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कोई है जो किसी को आने नहीं देता है। साद ने हिम्मत करके उस जगह का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त उस आदमी ने साद को मशवरा दिया कि आप पहले किसी बुजुर्ग बाबा को लेकर आएं या किसी मौलवी को लेकर आएं और एक बार इस जगह के बारे में मालूमात कर लें कि इस जगह के कौन से हिस्से में जाना ठीक रहेगा या कौन सा हिस्सा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा नुकसान देगा। अगले दिन साद एक मौलवी को लेकर आया। उस मौलवी ने उस बिल्डिंग की तरफ देखते ही कहा कि इस बिल्डिंग में ऊपर से लेकर नीचे तक जिन्नात का कब्जा है। इस बिल्डिंग में कोई एक ऐसा कमरा था जिसको नहीं खोलना चाहिए था, क्योंकि उस कमरे को खोलने की वजह से वो जिन्नात अब इस पूरी बिल्डिंग में फैल चुके हैं। और ये जिन्नात उस वक्त फैले थे जिस वक्त सायमा ने 5वें फ्लोर का दरवाज़ा खोला था। उसने ध्यान नहीं दिया, उस दरवाजे पे एक तावीज़ लगा हुआ था। जब उसने वो दरवाज़ा खोला तो उस वक्त वो तावीज़ टूट चुका था, जिसकी वजह से वो जिन्नात अब पूरी बिल्डिंग में फैलने लगे थे। मौलवी साहब ने बस इतना कहा, या तो इस बिल्डिंग को जला दो या तो इस बिल्डिंग को तोड़ दो। लेकिन जब भी उस बिल्डिंग में कोई मजदूर आते हैं काम करने के लिए या उस बिल्डिंग को जलाने के लिए, तो उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता। बिलाखिर एक दिन मालिक ने फैसला किया कि वो अब इस बिल्डिंग को आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा से नया करेगा। उसने कुछ कलर करने वालों को और कुछ मिस्त्रियों को बुलाया, लेकिन जिस वक्त वो मजदूर काम कर रहे थे तो उस वक्त हर किसी मजदूर के साथ कोई ना कोई वाकया हो रहा था। कभी ऐसा लगता जैसे किसी ने रंग का डब्बा उलट दिया हो, तो कभी ऐसा लगता जैसे किसी ने सारा सीमेंट जमीन पर फेंक दिया हो। एक मजदूर ने कहा, यार मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उस सीढ़ियों से उतर रहा हो, लेकिन जब मैंने गौर किया तो वहां कोई नहीं था। उन मजदूरों ने मालिक से कहा कि हम इस बिल्डिंग में काम नहीं कर सकते हैं, इस बिल्डिंग में ऐसे असरात हैं जो हमें यहाँ रुकने नहीं देते हैं। वक्त गुजरता गया और वो बिल्डिंग वीरान होती रही। वो बिल्डिंग अब एक ऐसे दौर से गुजर रही है कि रात तो रात, दिन में भी कोई वहां से गुजरना पसंद नहीं करता है। ऐसा लगता है रात होते ही जैसे उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हों या खेल रहे हों। कभी कभार दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे उस बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर आग जल रही हो, लेकिन वह आग भड़कती हुई आग नहीं हो, एक ठहरी हुई आग, जैसे कोई खड़ा हुआ हो। लेकिन उस ब्लॉगर के काफ़ी मालूम करने के बाद उसे सायमा की हकीकत पता चली। सायमा बचपन में इसी जगह पर रहती थी, बहुत छोटी थी वो लोग इसी बिल्डिंग के पास एक घर में रहते थे। वो वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ खेला करती थी और उस बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर एक फैमिली रहती थी और उनकी एक छोटी बच्ची थी जो सायमा की बहुत अच्छी दोस्त थी। दर हकीकतन वो बच्ची चौकीदार की बेटी थी। एक दिन वो बच्ची 5वें फ्लोर से नीचे गिर के मर गई। सायमा को उस वक्त इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ज़िंदगी और मौत क्या चीज़ होती है। उसकी मौत के बाद सायमा को वो बच्ची नज़र आती थी। वो उस घर में जाती और उसके साथ खेलती रहती थी। घर वालों को लगता था कि वो गली में खेल रही है। जब वो वापस अपने घर आती तो अक्सर उसके कपड़ों पे बहुत सारी मिट्टी या अक्सर ऐसा लगता था जैसे खून का निशान है। घर वालों ने उस वक्त उसकी इस बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन एक दिन उसके घर वालों ने देखा कि वो उस घर में जा रही है और जब वहां से आई तो काफी मिट्टी और अजीब अजीब उसके खून के निशान लगे हुए थे। उस वक्त उनके घर वालों ने यह फैसला किया था कि वो ये घर छोड़ देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। और सायमा इतनी छोटी थी कि वो इस जगह को भूल चुकी थी। या तो अब ये कहें कि उसकी मौत इसी जगह लिखी थी, या ये कहें कि उसकी मौत उसको यहाँ तक घसीट के लाई थी। ज़िंदगी में ऐसे बहुत से हादसात, बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमारी सोच से परे होते हैं, या बहुत से ऐसे हादसे होते हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे को अपने डर के रूबरू होना ही पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।